Assalamualaikum. So for today's video, we continue with 4.2 Newton's law of motion. So basically, I've shared the link untuk Newton's law of motion untuk first law, second law dengan third law. So saya just recap balik je daripada video tersebut. By watching the video, of course you could understand what is Newton's law all about. Okay, tapi kita just recap sedikit lah apa yang awak faham tu betul ataupun tidak. So untuk first law of motion, okay. Kalau first law, apa yang diterangkan adalah konsep inertia dan konsep equilibrium. So how does inertia and equilibrium relate with each other? So first kita tengok definition untuk first law terlebih dahulu. So first law dia cakap dekat sini, if an object at rest will remain at rest, or if it's in motion ataupun if it's moving, it will continue to move, tapi highlightnya adalah uniform velocity unless it is acted by an external force. Maksudnya kalau objek tu at rest, dia akan stay at rest. Kalau dia move, dia akan keep on moving, tetapi highlightnya adalah dia mesti moving with uniform velocity ataupun constant velocity. Velocity dia mention tentang magnitude dan juga direction. So magnitude, velocity mesti sama, direction bagi velocity mesti sama. Okay, so itu adalah first law. Dan definition ni sebenarnya relate dengan inertia yang awak dah belajar daripada high school dulu. So inertia concept, dia adalah tendency of an object to resist any change of its original state. Okay, so dia akan resist. Resist ni maksudnya dia akan try to menghalang. Dia akan halang ada perubahan tak berlaku pada diri dia, original state dia. Okay, so sekarang ni objek tu katakanlah dia at rest. Dia akan, kalau ada orang cuba untuk gerakkan dia, dia akan stay at rest juga. Tapi eventually dia akan gerak jugalah. Or if it's in motion, or if it's moving, kalau kita try to stop that object, dia tak straight away stop, dia akan gradually slowing down, kemudian dia akan stop juga. Okay, so itu adalah inertia concept. Dia akan resist any change of its original state. Okay, so bila kita cerita tentang inertia dia relate dengan mass of the object. Contoh orang yang lebih berat, orang yang berbadan besar yang lebih berat compare dengan orang yang lebih kecil yang berat dia lebih ringan. Of course kita nak gerakkan orang yang lebih berat mesti lagi susah. Jadi inertia tu lebih besar untuk mass yang lebih besar. Okay, itu adalah inertia konsep. Macam mana pula kita relate dengan equilibrium concept? Apa kaitan inertia dengan equilibrium concept? Jadi bila kita cerita tentang objek yang stay in its original state tadi, kalau contoh dia at rest, dia tidak bergerak at rest, kita akan kata dia punya net force is equals to 0. Yang ni kita dah belajar tentang net force ni dalam static friction. Bayangkan objek tu tak bergerak, okay, bila tak bergerak mestilah force yang acted pada objek tu balance. Okay, so contoh ini contoh je lah, saya bagi contoh yang simple. Ini ada satu box dan dia adalah at rest, jadi velocity dia 0. So bila dia at rest, tak bergerak langsung, okay, kita akan kata semua force yang acted pada objek ni adalah sama, adalah balance. Dia tak semestinya sama nilai. Okay, contohlah ada satu force ke kanan which is 10 Newton for example, and then another force ke kiri which is kita label 1 and 2 10 Newton juga. Okay, so kanan 10, kiri pun 10. Mungkin atas 10, bawah pun 10. Okay, jadi kita akan kata kat sini dia punya force tu balance. Bila balance, bila kita totalkan force, okay, summation of force, mesti kita akan buat 10 plus negative 10. So dia jadi 0. So summation of force kalau horizontal dia akan jadi kosong. Okay, ataupun kalau korang tak nak nampak nilai dia tu sama, kita letak lagi satu force ke kanan juga, F3. Okay, so katakanlah 5. So yang atas ni kena 5 juga. Ataupun nak letak dia sebagai, okay, kita letak nilai lain lah, 8 and 2. Okay, so dekat sini masih lagi balance.
Sebab 10 di sebelah kanan, sebelah kiri negatif 10. Jadi dia punya summation of force dia masih lagi kosong. Okey, itu kalau objek tu adalah at rest, stationary. Kalau objek tu bergerak, tapi bergerak dia mesti with constant velocity. So kalau dia bergerak, sebagai contoh, kita buat objek yang sama, tetapi dia bergerak ke kanan dengan velocity yang constant. Okay, velocity yang constant. So untuk objek ni move with constant speed, forces acting on this object must be balanced too. Kita tak boleh kata tiba-tiba force dia tak balance. Contoh kanan 10, kiri 5. Dekat situ dia tak akan move with constant speed sebab dia ada unbalanced force dekat situ. Katakanlah kalau korang kata sebelah kanan dia 10, sebelah kiri dia 5, of course dia tak akan move with constant speed. Dia akan pecut ke kanan sebab force ke kanan lebih besar. Dia mesti balance juga. Di sebelah kiri mesti 10 juga. So kita akan end up tengok yang summation of force kita masih lagi kosong. Jadi kat sini highlightnya adalah net force kita kosong. Bila net force kita kosong, itu adalah equilibrium concept sebenarnya. Okay, so untuk kedua-dua case at rest dengan moving with constant velocity. Dan kita dah belajar juga buat satu calculation yang summation of f ni kita kena expand lagi, dia pergi kepada summation of fx equals to 0, summation of fy equals to 0. Mesti kedua-dua komponen. Tapi contoh yang saya bagi kat sebelah adalah horizontal, so fx sahaja. Tapi kena ingat, kalau kita identify force, sebenarnya ada banyak lagi force. Kita ada weight, kita ada normal. So ni pun sama, summation of fy kita equals to 0 juga untuk dia obey this first law of motion. Okay, so let's proceed to second law, Newton's second law. So how does these two relate pula, first and second law? So kita cerita tentang first law tadi, summation of f ataupun net force kita equals to 0. Tetapi untuk second law, kita punya summation of force tu bukan 0, tetapi equals to MA. Kalau tengok pada equation yang saya highlightkan sekarang, net force kita equals to MA. Maksudnya, objek ni dia dah tak obey first law sebenarnya. Dia takkan obey first law sebab dia ada MA dekat sini. Okay, dia ada MA dekat situ. So, situation untuk second law ni di mana forces acting on that object is unbalanced. Okay, unbalanced. Okay, so contohnya, force di sebelah kanan adalah 15. Di sebelah kiri adalah 5. Jadi bila ke summation of fx lah, kita cerita fx teruslah sebab kita semua bagi contoh tentang horizontal. 15 plus negative 5, so ada remaining 10 Newton. Jadi net force kita ataupun Fnet lah, Fnet kita is not 0. That's why dalam second law dia highlightkan yang net force kita, Fnet ataupun summation of force kita equals to MA. Jadi MA ni ada nilai which is 10 Newton ni tadi. Okay, so dia bukan lagi kosong macam first law. Okay, so kalau ikut definition yang diberi dalam second law ni, the rate change of linear momentum is directly proportional to the net force. Okay, kenapa di highlightkan tentang momentum? Mana datangnya momentum tiba-tiba? Okay, so momentum ni sebenarnya datang daripada formula acceleration juga. Okay, kita tengok daripada F equals to MA dekat sini. Kalau kita expand formula ni, F net equals to MA. A kita keluarkan formula A. Dalam chapter 2, A adalah rate of change of velocity, V minus U over T ataupun VUAT. Kita expand MV minus MU over T. Kalau perasan di bahagian atas ni adalah change in momentum ataupun impulse. Okay, so that's why dia kata dalam dia punya definition rate. Okay, dia kata rate. So bila rate maksudnya quantity tu mesti per dengan time, with respect to time. Jadi change of momentum over time. Okay, that's why dia ada time dekat sini, dekat bawah ni dia ada time. And then so korang boleh nampak lah, that's why definition dia rate change of momentum directly proportional to the net force. Okay, so itu tentang Newton second law. Newton third law pula. Okay, kita discuss tentang action reaction. Okay, action reaction ni something yang very familiar, very common. Kita cerita tentang every action there is an reaction. So maksudnya kalau awak bagi satu action, kalau awak bagi satu action kepada another object,
Objek tu akan bagi reaction kepada awak. Ya, itu adalah direct translation lah, action and reaction. And then kalau dia punya definition adalah every action force has a reaction force tetapi mesti equal in magnitude and opposite in direction. Contoh yang pertama, you push your hand on the wall. Okay, so dalam contoh ni bagi awak push your hand on the wall. Jadi awak bagi action, awak bagi force kepada wall, which is FAB lah kita kata. Kemudian wall akan exert the same amount of force towards your hand. So FBA, ABBA tak ada masalah. Yang penting hand kepada wall, wall kepada hand. Jadi dekat sini kita akan equalkan F from your hand towards the wall and F from the wall towards the hand, tetapi highlightkan kat sini adalah ada negative sign. Disebabkan wall kepada hand ke kiri ada negative sign. That's why kita kata action and reaction tu opposite direction to each other lah. Okay. Lepas tu contoh yang kedua, kita place a book on the table. Okay. Bila kita place a book on the table, the book will give an action towards the table and then the table will give the reaction force towards the book. Same amount of force but opposite to each other. Tapi kalau kita identify this type of force, sebenarnya yang diberi daripada book kepada table adalah weight. Ke bawah kan, W. Okay. Dan yang diberi daripada table kepada book adalah normal force. Okay. So dalam case ini, normal dengan weight ni adalah same value tetapi opposite direction. Tapi korang jangan simply assume normal dengan weight ni sentiasa sama. Dalam kes ini sahaja, sebab tak ada lagi force Y yang lain. Sebab banyak situation yang ada lagi force Y yang lain. Dalam kes ni hanya ada dua force Y, iaitu normal dan juga weight. Itu adalah third law. Okay, for example 4, sebenarnya saya nak laju je. Situation untuk example 4 ni disuruh kita determine whether the object is equilibrium or not. Itu sahaja sebenarnya. So bila equilibrium, kita kena apply konsep kita punya net force mesti equals to summation of force ataupun net force mesti equals to 0. Jadi kalau kita expand, kalau dia ada Y component dan X component, mesti kesemuanya 0 kalau dia equilibrium. Okay, so situation yang E, example E. Object lies at rest on a flat horizontal surface. Perkataan at rest tu dah clear sangat. Sebenarnya at rest mestilah summation of F0 ataupun kita spesifikkan sikit summation of Fx0, summation of Fy 0 kalau dia ada X dengan Y lah. Yang kedua, masih lagi at rest tetapi rough inclined plane. Okay, rough inclined plane, tapi adakah di equilibrium? Yes, dia masih lagi equilibrium sebab dia masih lagi at rest. Okay, so dia masih lagi at rest. So summation of F equals to 0, summation of Fx, Fy pun 0. So maksudnya dekat sini equilibrium, dekat sini pun equilibrium lah, walaupun dia rough tapi dia masih lagi at rest. Okay. Lepas tu teruskan lagi. Leaf is moving upward at uniform velocity. The keyword here is uniform velocity. Bila uniform velocity, your acceleration should be 0. Bila acceleration kita kosong, masih lagi obey equilibrium concept dekat situ. So your F net, F lah, summation of F equals to 0 ataupun F net equals to 0. Dia moving upward with constant velocity. Kenapa 0? Sebab kalau kita keluarkan formula Newton second law, acceleration kita 0. So end up, kita akan jadi kosong juga. So is this equilibrium? Yes, equilibrium juga. Sama juga case yang kedua, moving upward. Upward juga. Oh, okay, upward tetapi bezanya constant acceleration. Okay, ada acceleration. Maksudnya dia tak move with constant speed. So, bila ada acceleration, maksudnya MA lah, tak boleh kita buat 0. Okay, so kalau kita nak specify, ini adalah Fx ke Fy. Kalau leaf selalunya melibatkan Y lah, sebab dia mesti pergerakan dia ke atas. Okay, acceleration dia mesti ke atas. Okay, jadi kalau nak spesifik lagi, dia adalah Fy equals to MA. Fx ada tak? Fx takkan ada lah. Fx dia tak ada pun. Sebab dia hanya ada at Y component sahaja. Alright, so terus lagi E. Leaf is moving downwards with constant acceleration E. Sama macam case daripada F tadi, bezanya adalah acceleration kita ke bawah. Jadi, kita akan buat dia M negative A.
Okay, so untuk kes D dan E ni, adakah di equilibrium? Of course dia bukan equilibrium sebab dia ada acceleration. Dia dah tak net force equals to 0. So let's proceed to F. Two blocks A and B are side by side. They are pushed along smooth floor under the action of a constant force applied to A as shown in the figure. So bila ada force external dekat sini, okay, ada external force. Kemudian dia kata is the value of acceleration A and B equal? Lagi pula dia bagi hint tentang adanya acceleration. Jadi of course ini bukan equilibrium concept. Jadi net force kita tak boleh equal to 0. Okay, so pergerakan ini hanyalah horizontal. Jadi kita nak fokus kepada net force kita, summation of F kita equals to MA. Dan MA ni, kalau kita betul-betul tengok pergerakan ni horizontal, specify-nya dia mesti summation of Fx yang equals to MA. Dan acceleration kita mesti ke kanan dalam kes ni. Okay, so Fy kita, nanti kita study tentang Fy. Cuma saya nak highlightkan tentang yang mana kosong, yang mana net force kosong, yang mana yang net force MA. Dalam kes ni Fx yang MA. Okay, proceed to G pula. The system is released from rest and moving with constant acceleration A. So equilibrium ke tidak? Of course lah bukan, sebab adanya acceleration dekat situ. Ada je acceleration, dia bukan equilibrium. Macam yang kat atas ni pun semua ada acceleration, bukan equilibrium kan? Okay, so release from rest and moving with constant acceleration A. Ada dua objek. Ada objek A dan objek B. Kalau macam soalan sebelum, A dengan B tu dia kita assume satu sebab dia melekat. Tapi untuk G, kita kena assume dua. A dan B. Jadi kita kena buat satu persatu lah. Ada acceleration. Dan acceleration system dia mesti sama. Acceleration dia wajib sama. Jadi kita akan buat summation of F untuk A. Untuk A dulu mesti equals to MA. Okay, kita highlightkan mass ni adalah mass A lah. A. Okay, dan ini adalah X komponen ke Y. Okay, of course pergerakan dia sama ada ke kanan atau ke kiri. So dia mesti X. Okay, tak boleh Y lah, yang ada acceleration atau ke kanan atau ke kiri. Dan logiknya B lebih berat, mestilah A ni akan ke kanan sebab B akan tarik dia. So A kita ke kanan. Okay, so ini untuk objek A. Untuk objek B pula. Untuk objek B, sekarang ni acceleration kita mesti ke bawah. Okay, so mesti ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab B lebih berat, so dia ke bawah. Jadi Fy ke Fx yang ada MA ni, yang ada acceleration mestilah Fy. So mass B lah. Dan E mesti negatif. Itu contoh dia lah yang mana ada acceleration dan dia bukan equilibrium concept. Dan last sekali, a box is released from rest and moving with constant acceleration E. Ada acceleration E, of course dia bukan equilibrium lagi. Okay, dan macam mana pergerakan dia? Okay, logiknya tak ada external force tarik dia ke atas. Objek ni mesti akan bergerak ke bawah along the inclined plane. Jadi ingat kat sini highlightnya adalah inclined plane kita adalah x-axis. 90 degree to X dekat sini mestilah Y kan. Okay, so axis ni penting. Yang macam saya explain dalam example sebelumnya macam mana nak resolve kan. Okay, jadi bila pergerakan dia along X component, jadi apa yang kita boleh buat? Summation of Fx jugalah equals to MA. Macam mana pula dengan summation of Fy? Sebab of course lah mesti ada normal dekat atas, ada Y force equals to 0 because no movement along Y component ataupun along Y axis lah kita kata, along Y axis. Okay, dia hanya bergerak along X. Jadi yang penting kat sini yang A ni hanya untuk X sahaja dan Y akan jadi kosong. Okay, so kita try satu example ya. Try to example 5. An object of weight 49 Newton is suspended by two strings which are 30 degree and 70 degree to the vertical as shown in the figure below. The object is in equilibrium. Calculate the tension in each string. So bila dia mention je perkataan equilibrium, korang dah tahu dah apa yang korang nak buat. Okay, mestilah summation of F ataupun F net kita mesti kosong kerana this is equilibrium concept. Dan kita kena spesifikkan lagi sebab mesti ada X dengan Y dalam soalan ni. So summation of Fx mesti equal to 0, summation of Fy mesti equal to 0. Satu persatu X dan Y.
Identify all the forces acting on the object. Ada string, mesti wajib ada tension that is going away from the object. Away from the object. Jadi tension ni adakah tension yang sama? No, it's not the same string. So kita labelkan 1 and 2 for specific tension, for specific string lah. And then of course kita akan ada weight sebab dia ada bagi terus nilai weight dekat sini. So weight is vertically down. Okay, vertically down. And then apa lagi? External force tak ada, friction takkan ada, tak ada objek yang in contact dengan another surface. Lagi itu sajalah. So the only force yang ada kita hanya tension 1, tension 2 dan juga weight. Okay, listkan semua kelima-lima force tu, check, double check, buat checklist ada atau tidak. Okay, lukiskan free body diagram. Next adalah kita akan lukiskan free body diagram. So free body diagram lukis as a point. Weight, nilai dia berapa. Letak nilai supaya nampak. Lepas tu kita ada tension 2. Kita buat axis dia dotted line. Kita ada lagi tension 1. Angle 30. Angle 70 degree. Okay. So net force kita equals to 0. So T1 akan ada X component. So T1X. Dia juga akan ada T1Y. Itu juga dengan T2 akan ada T2X. Saya layerkan je T2Y. Nampak dia akan ada X dengan Y. So W dekat bawah ni, kalau tak tahu lagi Y ke X, tu problem lah. Of course lah dia adalah Y component. Okay, dan dia sepatutnya negatif lah bila kita masukkan dalam formula. Okay, so kita akan apply yang pertama dahulu. Summation of fx should be equals to 0. So first summation of fx equals to 0. Totalkan semua x komponen yang ada. Yang ada sekarang adalah T2x positif, T1x negatif, mesti equals to 0. Hanya ada dua je force untuk x. Okay, T2x dengan T1x. Okay, so kita resolve lah. Okay, kita resolve. Selalunya paling senang adalah ambil angle yang di bawah ni daripada x. Kita gunakan 20 degree. Dekat sini kita gunakan 60 degree. Okay, senang lah. Baru kita akan kata cos untuk x, sin untuk y. So T2x kita menggunakan T2 cos 20. Dan it's positif kan? Minus teruslah. T1x pula. T1. Sorry. T1 cos 60. Kalau korang nak guna angle 70-30 pun tak ada masalah juga. Okay, tak ada masalah pun. Lepas tu, 0. So, kat sini kita dapat satu expression. T2 cos 60 equals to T1 cos 60. Ada dua unknown. Dan itu yang kita nak cari. T1 dengan T2 sebenarnya. Equal sign pula. Okay, padam. Okay, so satu equation dah ada. Okay, selalunya kalau dapat dua unknown macam ni, mesti korang akan terfikir terus. Okay, ni mesti guna simultaneous equation ni. Okay, kita dah apply yang kedua pula. Summation of fy equals to 0. Okay, so saya buat lagi sekali. Fy equals to 0. So, berapa fy kita ada? Kita mesti ada 3. T2y, T1y dengan w. Okay, kita start dengan T2y dulu. Positif. T1y pun positif sebab dia ke atas. W je negatif sebab dia ke bawah. Equals to 0. Resolve. T2 sin 60. Apa 60 pula? T2 kan? 20. Plus T1y. T1 sin 60. Positif kan? Dua-dua sebab dua-dua ke atas. Minus 49 terus. Okay, sebab ini memang dah nilai W dah. Tak perlulah korang guna W equals to mg lagi sekali. Kalau dia bagi mass dalam kg, baru kita guna formula mg tu. Equals to 0. Memang dah nilai dia dah. Okay. Alright. So, kat sini korang ada another equation tu. Yang ada unknown. Unknown T1 dengan T2 juga. Ini ada T1 T2. Ini ada T2 dengan T1. T2 dengan T1 lah untuk dua-dua equation. So, next, apa yang nak kena solve? Kita akan solve simultaneously by using substitution, by using elimination. Korang akan solvekan T1 dengan T2 ni sendiri nantilah. So, double check jawapan yang diberi ni betul ataupun tidak. Okay, so itu hint untuk example.
5. Example 6 pula. Kita try. A 10 kg box is pulled along a horizontal rough surface. Mesti ada friction by a force of 40 Newton applied at 30-degree angle above horizontal. Dia bagi diagram kat awak. Mungkin kalau soalan dia tak nak bagi diagram pun, korang boleh juga buat sendiri. Yang penting force yang 40 Newton ni, bila korang letak dekat dalam diagram, korang kena buat dia 30 degree from horizontal. Horizontal, kita buat line horizontal, kita buat angle 30, baru kita lukiskan arrow untuk force 40 Newton tu. Okay, so first question is, calculate the magnitude of normal force exerted by the table on the box. Mana satu normal force? That's why kita kena identify dulu force yang ada. Bila ada mass, mesti akan ada weight bagi objek ini, bagi box ini. Kemudian ada tak normal? Mesti ada, sebab dia ada contact surface between dua objek, box dan juga table. So mesti 90 degree to contact surface. Okay, 90 degree to contact surface. Kalau ini contact, 90 degree to contact, dia akan jadi normal, dia kat atas lah. Ada tak friction? Mesti ada, sebab dia rough surface. Okay, macam mana nak tahu friction? Oppose the motion. Bayangkan force ni ditarik 40 Newton 30 degree from horizontal di sebelah kanan. Jadi, mestilah friction kita di sebelah kiri. Okey, kalau objek ni bergerak, of course saya rasa dia akan bergerak lah, sebab 40 Newton tu agak besar. Jadi dia adalah kinetic friction. Okey, bukannya static friction. Okey, so kita nak kira nilai this normal force. Saya rasa cukup kot force kita yang ada kan, tension je tak ada. So, bila kita buat dah, identify dah force ni, kita akan lukis dia punya free body diagram. So, free body diagram as usual, mesti point. Okay, weight vertically down. Normal, 90 degree to the contact surface. Friction along the, along the surface lah, along the surface in contact juga. Okay, ini adalah x-axis dan force kita 30 degree from horizontal, 30 degree ya. Okay, so itu adalah kita punya free body diagram. So senanglah kita nak tengok ini x dan ini adalah y axis. So dalam kes ni dia bukan lagi net force kita kosong, bukan lagi equilibrium. Jadi bila bukan lagi equilibrium, apa yang kita kena buat adalah kita kena tentukan ME ni adalah x ataupun y. Of course kita akan nampak pergerakan objek ni mesti di sebelah kanan. Itu yang kita kena label dulu. Kanan ke kiri ke atas ke bawah? Of course ke kanan, sebab force di sebelah kanan yang tarik objek ni. Jadi kita akan terus simplify. Kita akan terus simply assume fx kita yang MA dan fy kita yang equals to 0. Kenapa fy kosong? Ada tak pergerakan atas dan bawah? Tak ada. So bila tak ada, acceleration kita 0 lah kat situ. So fy kita kosong. So ini yang kita kena highlightkan sebenarnya. Okay, so fx equals to ma, fy equals to 0 dalam situation ini. So berapa force yang along x? Yang along x, of course kita akan ada fx dekat sini daripada 40 Newton. Fy bila kita resolve daripada 40 Newton. Lagi x yang ada adalah fk. So, dua sahaja force yang ada. Fx dan juga Fk. So, resolvekan Fx kepada F kepada Fx. So, dia akan jadi 40 cos 30 dan dia positif di sebelah kanan. Minus with Fk equals to Ma. Okay, acceleration kita di sebelah kanan. Highlightkan jugalah dekat free body diagram. Baru nampak, okay, A positif. Okay. So, saya kesana sikit so that kita boleh buat dua terus nanti. Okay, Fy equals to 0. So, saya nak keluarkan Fy pula lah. Fy equals to 0. Fy kita ada Fy tu sendiri daripada 40 Newton. Okay, Fy ni kita ada normal untuk Y, kita ada weight untuk Y. So, saya lajukan sikit. So, kita ada Fy, resolve Fy 40 sin 30. Positif sebab dia upwards. Plus N, plus sebab dia upwards. Minus W. Saya terus buat minus W sebab W tu ke bawah. So, dia akan jadi negative W. Equals to 0 terus kat sini. Kenapa kosong? Balik semula kepada Fy kita. Summation of Fy kita kosong. Dah keluarkan dua equation. Kat mana equation yang ada normal? Dekat sini.
Okay, dekat sini ada normal. Jadi mungkin kena figure out guna Fy lah. Fx tak perlu lagi. So kita terus figure out daripada Fy. So 40 sin 30 plus N. Apa formula W? Mg equals to 0. Ada tak mass? Ada. Ada mass. Gravitational acceleration G. Kita ada nilai G kita adalah 9.81 ms negative 2. Korang janganlah letak G tu negative 9.81 ya. Sebab ini adalah G, bukan A. So G positive 9.81. Jadi kat sini korang akan terus dapatkan nilai N dan itulah jawapan untuk soalan A. Okay, so apa unit bagi force? Apa-apa force unit dia normal lah. Yang ni selalu sangat confused. Mana satu normal, mana satu Newton. Okay, unit bagi normal force adalah Newton jugalah. Sebab itu adalah sejenis force juga. Okay, and then for question B, apa yang dia minta? Acceleration of the box if the coefficient of kinetic friction is 0.3. So, tadi soalan A. Now, kita try to solve for question B pula. Apa yang dia bagi? Dia minta acceleration if mu k equals to 0.3. Mana datang mu k ni? Ada dalam formula Fk ataupun Fs. Dia adalah mu k times with N. N itu adalah normal force. Korang janganlah, normal pula dah. Normal force. Korang janganlah ingat itu adalah Newton ya. Itu adalah normal force. Dan mu ni ada unit ataupun tidak? Tak ada unit. Kalau ada unit, dah bagi dah dalam soalan tu apa unit dia. So, mu tak ada unit ya. Okay, so according to the equation X yang kita dah listkan daripada soalan A, kita tulis je lah balik. Okay, so summation of Fx equals to MA 40 cos 30 minus Fk equals to MA. Okay, kita nak acceleration kan? Okay, kita nak acceleration. So, acceleration je berada di sebelah kanan sekarang. Okay, so 40 cos 30, saya salin balik formula Fk ni dekat atas ni. Mu k n equals to ma. Ada tak mu? Ada. Ada tak normal? Ada. Daripada soalan A yang kita dah cari. Ada tak mass? Ada. Acceleration kita boleh cari. So 40 cos 30 minus 0.3. Normal kita, katakanlah kita ambil je jawapan daripada A tu 78.1. Mass kita adalah 10 kot 10 kg. Tak silap saya lah. Kalau saya salah betulkan Okay, 10 kg. Dan of course kita akan dapat acceleration daripada expression ini. Dan unit dia, jangan tak tahulah pula lah. ms negative 2. Alright, so itu adalah example yang terakhir. Okay, so hint saya dah bagi dah sebenarnya. Tinggal korang nak settlekan saja. So basically apa yang saya ajar hari ni adalah kita nak resolvekan X component. Dan kita bahagikan kepada dua komponen lah, X dan Y. Kita akan buat equation daripada setiap komponen tersebut. Dan kita akan solvekan apa soalan tu nak lah. Right, so that's all. Thank you semua.